सेव ड्राइव सेव लाइफ का संदेश लेकर कोलकाता से सिलीगुड़ी के 20 साइकिल चालकों का एक जत्था इस्लामपुर पहुंचा। ये जत्था जब इस्लामपुर के बस टर्मिनल पर पहुंची तो पूरी जिले के यातायात विभाग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जत्थे को फूलों के गुलदस्ते और सदस्यों को लाल गुलाब देकर उन सभी का स्वागत करने के साथ उत्साह बढ़ाया गया। साइकिल चालक तापस दास ने बताया कि ये साइकिल यात्रा 29 तारीख को साल्ट लेक अरोखा भवन से शुरू हुई थी और इस जत्थे को परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने इसका उद्घाटन किया। ये साइकिल चालकों का दल कल्याणी, बहरमपुर आदि विभिन्न जिलों से होते हुए हम सभी मंगलवार को इस्लामपुर पहुंचा है। मूलतः हम सेव ड्राइव सेव लाइफ के संदेश के साथ एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर रहे हैं। यहां हमें अच्छा लगा है। इस्लामपुर के डीएसपी ट्रैफिक उदय तमांग डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि टीम में 20 साइकिल चालकों सहित 23 सदस्यों का दल है जो आज इस्लामपुर पहुंचे और कल सिलीगुड़ी के लिए रवाना होंगे। मूल रूप से ये साइकिल रैली सेव ड्राइव सेव लाइफ उपरोक्त संदेश देने के लिए है। आम लोगों को इस साइकिल रैली के जरिए ट्रैफिक संबंधित जागरूक करना ही लक्ष्य है। इस मौके पर पुलिस जिला ट्रैफिक डीएसपी उदय तमांग, ट्रैफिक ओसी निर्मल सरकार समेत ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी व ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়ালি এগুলো ক্যালকাটা আমাদের ট্রাফিক হেডকোয়ার্টার থেকে হয় আর কি। একটা ফুটবল লাভার্স বলে একটা আছে, একটা এনজিও আছে, ওনারা এভরি ইয়ার নর্থ বেঙ্গলে এসে যায় আর কি। তো আজকে ওনাদের হচ্ছে এটা সেকেন্ড লাস্ট ডে আর কি। তারপরে ওনারা শিলিগুড়ি যাবে। মোটামুটি টোটাল 23 মতো হেডস আছে ওনারা, তার মধ্যে 20 জন মতন রাইডার্স আছে, সাইকেল রাইডার্স, বাকি আমাদের এডিজি অফিসের স্টাফরা আছে। বলছি যে মূলত কি বার্তা নিয়ে আজকে এসেছেন? এটা হচ্ছে আমাদের টোটালি এসডিএসএল উপরে আছে, সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ থিমের উপরে ওনারা কিন্তু এসব রুট মার্চ করছে সাইক্লিং। ঠিক আছে স্যার, আপনার নাম? আমার উদয় তামাং। কি নাম? উদয় তামাং ডিএসপি। কি বিষয় আজকের এই কেন এই সাইকেল র্যালি? সাইকেল র্যালি হচ্ছে আমাদের সল্টলেক আরক্ষা ভবন থেকে আমরা ছেড়েছি 29 জানুয়ারি। কোথা থেকে ছেড়েছেন? সল্টলেক আরক্ষা ভবন থেকে। আমাদের পরিবহন দপ্তর শ্রেয়াসী গাঙ্গুলি উদ্বোধন করেছেন, ট্রাফিক গার্ড থেকে উদ্বোধন করেছে। আমরা সেই উদ্বোধন থেকে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ নিয়ে এই বার্তা নিয়ে আমরা জেলায় জেলায় পৌঁছেছি। প্রথমে আমরা ছিলাম কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, আমরা ফারাক্কা, মালদা, রায়গঞ্জ, আজকের আমরা পৌঁছেছি ইসলামপুর। এই বার্তা নিয়ে আমরা শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাব। কতজন আরোহী রয়েছেন? আমরা টোটাল 20 জন আছি। আপনার নাম? আমার নাম তাপস দাস, সুন্দর থেকে এসেছি।